بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں جن پر ہم شکر گزار ہوں. ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں شکر گزاری کرنے کے لیے. تو یہ بہت ہی بہترین پیسج ہے دی میجک میں. رونڈا برن کہتی ہیں یو کوڈ بی گریٹفل فار یور سینسز یور آئیز دیٹ یو سی. آپ کو اپنی آنکھوں کے بارے میں شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اب ایک میں اسپیکر کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی آدمی نے کہا میں بہت غریب ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ 50 لاکھ لے لیں اور ایک آنکھ مجھے دے دیں، بلکہ ایسا کریں 1 کروڑ لے لیں، دونوں آنکھیں مجھے دے دیں. تو اس نے کہا ایسے میں نہیں کر سکتا. تو اسپیکر نے کہا آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہوں آپ کی آنکھوں کا. تو اس آدمی نے اسپیکر سے کہا کہ اس طرح تو میں بہت امیر ہوں. اب دیکھیں، ہر نعمت، ہر چیز، جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے خوش ہوں. تو جب تک جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کا احساس نہیں کریں گے، ان سے خوش نہیں ہوں گے، اب مزید چیزیں ہم جو حاصل کریں گے ان سے بھی ہم پھر خوش نہیں رہ سکیں گے. Your ears that hear. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے، وہ بہرے ہیں. تو آپ بالکل صحیح سنتے ہیں. اس کو امیجن کریں کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ صحیح طریقے سے سن پا رہے ہیں اور سنتے بھی ہیں. Your mouth that tastes, your nose that smells. آپ کی زبان دی گئی ہے، آپ اس سے ذائقہ کا لطف اٹھاتے ہیں. آپ کی نوز ہے جس سے آپ کو مختلف سمیلز آتی ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، اگر ان کا علاج ہو جائے تو وہ جب نئے سرے سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور کلرز کو دیکھتے ہیں تو ان کی ایکسائٹمنٹ اور ان کی خوشی کا جو عالم ہوتا ہے اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا اور پوری طرح دیکھنا کتنا زیادہ ہمارے لیے شکر گزاری کا سبب بننا چاہیے. And your skin that enables you to feel. اور آپ جب بھی چیزوں کو فیل کریں تو آپ کو اپنی سکن پہ شکر گزاری کرنی چاہیے. You could be grateful for your legs you walk on. آپ کو اپنی ٹانگوں پہ شکر گزاری کرنا چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہو تو کتنی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو ہیل ہونے میں اور کتنا زیادہ اس کے لیے پرابلمز ہوتا ہے اس انسان کے لیے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہیں اور آپ کو چلنے پھرنے میں آپ کی مدد کرتی ہیں. Your hands that you use to do almost everything. اپنے ہاتھوں کے بارے میں شکر گزاری کریں کیونکہ وہ آپ کا کام کرتے ہیں جس طرح آپ ان کو حکم دیتے ہیں. Your voice that enables you to express yourself and communicate with others. تو دیکھیں آپ کے جو زبان ہے اس سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گونگے بہرے ہیں، گونگے ہیں، تو وہ اپنی زبان کو، اپنے جذبات کو نہیں بیان کر سکتے. You could give thanks to your amazing immune system that keeps you well. آپ کا اگر آپ بیمار نہیں ہوتے تو آپ اپنے امیون سسٹم کو پہ شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو طاقتور ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے. And all of your organs that maintain your body. اور اپنے سارے جسم کے اعضاء پہ کہ آپ کو انہوں نے صحت مند رکھا ہوا ہے so that you can live، تاکہ آپ زندہ رہ سکیں. اینڈ وٹ اباؤٹ دا میگنیفیسنس آف یور ہیومن مائنڈ. اور انسانی ذہن کی جو شان و شوکت ہے اس پہ غور کریں. وچ نو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان ورلڈ کین ڈپلیکیٹ. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی انسانی ذہن کو ڈپلیکیٹ نہیں کر سکتی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے انسانوں کے پاس. پھر ضروری بات یہی آ جاتی ہے کہ یو شوڈ فیل سگنیفیکنٹلی بیٹر اینڈ ہیپیئر آفٹر ایچ ٹائم یو کاؤنٹ یور بلیسنگس. کہ جب بھی آپ اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں گے تو آپ پہلے سے زیادہ ہیپی اور بہتر فیل کریں گے. اینڈ ہاؤ گڈ یو فیل از دا میجر آف ہاؤ مچ گریٹیٹیوڈ یو فیلٹ. اپنے آپ کو زیادہ خوش اور بہتر جتنا زیادہ فیل کریں گے اتنا زیادہ اس کا مطلب ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ کو فیل کر رہے ہیں، آپ گریٹیٹیوڈ صحیح انداز میں کر رہے ہیں. The more gratitude you felt, the happier you will feel. جتنا اچھے انداز میں آپ گریٹیٹیوڈ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ خوشی آپ کو ملتی ہے. And the faster your life will change. اور اتنی تیزی سے آپ کی لائف بھی چینج ہوگی. Some days you will feel happy really quickly.
اب کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ کچھ دنوں میں تو آپ جلدی خوش ہو جایا کریں گے جیسے آپ نعمتوں کو بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے، اینڈ ادر ڈیز اٹ مے ٹیک لٹل لانگر، اور باقی کے دنوں میں ہو سکتا ہے آپ کا کچھ ٹائم لگ جائے خوش ہونے میں. تو ایسا ہوتا رہتا ہے، اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے. بٹ ایز یو کنٹینیو ٹو کاؤنٹ یور بلیسنگ ایوری ڈے، جیسے ہی آپ روز کی اپنی بلیسنگس کو کاؤنٹ کریں گے، یو ول نوٹس اے بگر اینڈ بگر ڈفرینس. تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا ان دا وے یو فیل ایچ ٹائم، کہ ہر دفعہ آپ کس طرح فیل کر رہے ہیں، اس فیلنگ میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. اینڈ یو ول سی یور بلیسنگس میجیکلی ملٹیپلائی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کا رویہ خوشی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. رونڈا برن کہتی ہیں when you are grateful for things you have، جب آپ اپنے پاس موجود چیزوں پہ شکر گزاری کرتے ہیں، no matter how small they may be، وہ جتنی بھی تھوڑی مقدار میں ہوں، you will see those things instantly increase. تو آپ کا فوکس شکر گزاری والی چیزوں پہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں آپ کو زیادہ محسوس ہونے لگ جائیں گی. If you are grateful for the money you have, however little، اگر آپ اپنے پیسوں سے، جو رقم آپ کے پاس ہے، جو منی آپ کے پاس ہے، اگر وہ تھوڑی مقدار میں بھی ہے، اگر آپ اس پہ شکر گزار ہیں، you will see your money magically grow. آپ دیکھیں گے کہ آپ جب دل سے شکر گزاری کر رہے ہوں گے تو آپ کو وہ زیادہ لگنے لگ جائے گی. If you are grateful for a relationship، اگر آپ کسی رشتے پر گریٹفل ہیں، شکر گزار ہیں، even if it's not perfect، اگرچہ وہ آپ کے لیے پرفیکٹ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، you will see it miraculously get even better. تو آپ کو یہ معجزانہ طور پہ بہتر لگنا شروع ہو جائے گا. جس ریلیشن شپ میں آپ کو خامیاں نظر آ رہی ہیں، اس میں خوبیاں بھی ہیں. جب آپ خوبیوں پہ فوکس رکھتے ہیں تو ان خوبیوں کو آپ کے فوکس کی وجہ سے زیادہ امپورٹنس ملتی ہے اور وہ ایکسپینڈ ہوتی ہیں آپ کی نظر میں، آپ ان کو زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں. If you are grateful for the job that you have، جو بھی جاب آپ کی ہے، اگر اس پہ آپ شکر گزار ہیں، even if it's not your dream job، اگرچہ یہ آپ کی ڈریم جاب نہیں ہے، لیکن آپ دل سے شکر گزار ہیں، آپ کے پاس فیلنگ ہے شکر گزاری کی، things will begin to change. تو آپ کی جاب کے متعلق آپ کو چیزیں بدلتی نظر آئیں گی. so that you enjoy your job more، اور اب آپ اپنی جاب کو زیادہ انجوائے کریں گے. and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear، اور آپ کے کام کی اور زیادہ اپرچونٹیز، مواقع آپ کے سامنے آنے لگ جائیں گے. The flip side is that when we are not counting our blessings، اس کا دوسرا رخ یہ ہے جب ہم اپنی blessings سے، اپنی نعمتوں کو گن نہیں رہے ہوتے، اس پہ شکر گزار نہیں ہوتے، we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. تو جب ہم نعمتوں کو گن نہیں رہے ہوتے تو عام طور پہ ہم نیگیٹو چیزوں کو گن رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا نعمتوں سے دھیان ہٹ جاتا ہے. We count negative things when we talk about the things we don't have. ہم نیگیٹو تھنگس کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی نعمتوں کو نہیں گن رہے ہوتے، ہم منفی چیزوں کو گن رہے ہوتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. ہم شکر گزاری والے پہلو کو چھوڑ کے شکوہ اور شکایت والا پہلو اپنا لیتے ہیں. We count negative things when we criticize، جب ہم تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، تو وہ بھی شکر گزاری کا الٹ ہے، نیگیٹو تھنگس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. Find fault with other people، جب ہم دوسرے لوگوں میں غلطیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. When we complain about traffic، waiting in lines، delays، the government، not enough money or the weather، جب ہم شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ٹریفک کے بارے میں، لائن میں انتظار کرنے کے بارے میں، تاخیر جو مختلف کاموں میں دیر ہو جاتی ہے اس کے بارے میں،
गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है, नॉट इनफ मनी, हमारे पास पैसे कम हैं, और द वेदर या मौसम के बारे में। जब हम कंप्लेंट्स पे आ जाते हैं, शिकवा और शिकायत को काउंट करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, तो इसका मतलब है अब हमने नेमतों को या शुक्रगुजारी को छोड़ दिया है, अपनी नेमतों को काउंट करना छोड़ के नेगेटिव चीज़ों को काउंट करने लग गए हैं। When we count negative things, they increase too. जैसे पॉजिटिव या शुक्रगुजारी वाली चीज़ों पे फोकस रखने से वो चीज़ें हमें बढ़ती हुई नज़र आती हैं, इसी तरीके से नेगेटिव चीज़ों पर या कंप्लेंट्स वाली चीज़ों पे जब हम फोकस रखते हैं, उनको काउंट करते रहते हैं, तो वो भी बढ़ती नज़र आती हैं। बट ऑन द टॉप ऑफ दैट, विद एवरी नेगेटिव थिंग वी काउंट, सबसे बढ़कर ये कि हर नेगेटिव काउंट या हर नेगेटिव चीज़ को जब हम गिनते हैं, वी कैंसल आउट ब्लेसिंग्स, तो हम नेमतों को गिनना छोड़ते हैं, तभी हम उसको गिनते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को कैंसल आउट करते हैं दैट वर ऑन देयर वे, जो कि हमारी लाइफ में हमें मिल रही हैं। आई हैव ट्राइड बोथ, मैंने दोनों चीज़ों को आजमाया है, काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स एंड काउंटिंग नेगेटिव थिंग्स। मैंने अपनी नेमतों को भी गिनती रही हूँ और मैं अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी गिनती रही हूँ, रोंडा बर्न कहती हैं। एंड आई कैन अश्योर यू, और मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, दैट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज़ द ओनली वे टू हैव अबंडेंस इन योर लाइफ, कि अपनी नेमतों को गिन के, नेमतों को शुमार करके हम अपनी ज़िंदगी में कसरत या अबंडेंस को ला सकते हैं, वाफर मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में नेमतों को इंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सबसे पहला काम सुबह सुबह, और एज अर्ली इन द डे एज यू कैन, या दिन के इतने शुरू में जितने शुरू में आपके लिए मुमकिन है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नेमतों को शुमार करना शुरू कर दें। यू कैन राइट आउट योर लिस्ट बाय हैंड, टाइप इट ऑन अ कंप्यूटर और यूज़ अ स्पेशल बुक और जर्नल। आप अपनी नेमतों को हाथ से लिख सकते हैं, कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, किसी ख़ास किताब में लिख सकते हैं, डायरी में, एंड कीप ऑल योर ग्रेटिट्यूड इन वन प्लेस, और इस तरह आप अपना सारा ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी एक ही जगह पे इकट्ठा लिख सकते हैं, इकट्ठा रख। टुडे यू आर गोइंग टू मेक अ सिंपल लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। आज आप अपनी ज़िंदगी में उन 10 ब्लेसिंग्स की बात करेंगे जिनसे आप शुक्रगुजार हैं। When you think about the reasons why you are grateful for a particular thing, person or situation, you will feel grateful more deeply. जब आप किसी शुक्रगुजारी की वजह के मुतल्लिक सोचते हैं कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं, किसी ख़ास चीज़ पे, किसी ख़ास इंसान पर या किसी ख़ास सिचुएशन में आप किस वजह से शुक्रगुजार हैं, जब आप इस चीज़ पे फोकस रखते हैं, यू विल फील ग्रेटिट्यूड मोर डीपली, तो आपको और ज़्यादा गहरा शुक्रगुजारी का एहसास आएगा, फीलिंग आएगी। रिमेंबर दैट द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड हैपन्स, याद रखें कि शुक्रगुजारी का जादू उसी वक्त होता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर फीलिंग। जिस कदर आपकी फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं, उस कदर जादू चलता है शुक्रगुजारी का। सो विद ईच आइटम ऑन योर लिस्ट राइट द रीजंस यू आर ग्रेटफुल फॉर इट। तो जो भी आप 10 चीज़ें लिखने वाले हैं, उनमें जो चीज़ लिखें उसके शुक्रगुजारी की वजूहात भी लिखें कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं, ताकि आपको शुक्रगुजारी का गहरा एहसास है। Here are some ideas for writing your list. आपने किस तरीके से लिस्ट लिखनी है, उसकी मिसाल आपको यहाँ पे दी जा रही है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, कि मुझे बहुत ही शुक्रगुजारी है कि मेरे पास आगे फ़लाँ चीज़ है, बिकॉज़ अब आपने क्यों शुक्रगुजारी है, अब आपने उसकी वजूहात सोचनी है कि अगर ये ना होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी टफ होती, ये है तो मुझे ये सहूलतें हैं। इस तरीके से आपने उसकी रीज़न्स को बयान करना है। After you have finished making your list of 10 things, इसी तरीके से जब एक एक ब्लेसिंग को आप
एनालाइज करके कि क्यों आप उन पे शुक्रगुजार हैं, आप 10 ब्लेसिंग्स पूरी लिख सकें, गो बैक एंड रीड ईच वन, वापस दोबारा शुरू से उन सब को पढ़ना शुरू कर दें, आइदर इन योर माइंड और आउट लाउड, चाहे अपने दिल में पढ़ते रहें या ऊंची आवाज़ में। When you get to the end of each blessing, जब आप हर नेमत को पढ़ते हुए उसके एंड पे जाएंगे, say magic word 3 times, तो 3 दफ़ा ये जादू के लफ्ज़ बोलें, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can। और जितना ज़्यादा शुक्रगुजारी की फीलिंग आप उस ब्लेसिंग या उस नेमत के लिए अपने दिल में पैदा कर सकते हैं, उतना ज़्यादा पैदा करें। वो कहती हैं, इफ़ आई हैड बीन आस्क्ड 6 years ago if I was grateful person, I would have answered yes। कि अगर 6 साल पहले मुझसे पूछा जाता कि मैं शुक्रगुजार इंसान हूँ तो मैं जवाब देती हाँ, for sure I am a grateful person। मैं यकीनी तौर पे एक ग्रेटफुल पर्सन हूँ, शुक्रगुजारी करने वाली औरत हूँ। I say thank you when I receive a gift। मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ, मैं अपने आप को इसलिए शुक्रगुजार समझती हूँ कि जब भी मुझे कोई गिफ्ट देता तो मैं उसे थैंक यू बोलती, शुक्रिया बोलती। When someone opens a door for me, जब कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता, और when a person does something for me, या कोई इंसान मेरे लिए कुछ करता तो मैं थैंक यू बोलती। चूँकि मैं थैंक यू बोलती हूँ, चूँकि मैं शुक्रिया कहती हूँ, इसलिए मैं शुक्रगुजार थी। The truth is, I was not a grateful person at all। मैं बिल्कुल भी शुक्रगुजार इंसान नहीं थी। शुक्रगुजार शुक्रिया कहने से या थैंक यू कहने से नहीं बनता। I didn't know what being grateful really meant। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शुक्रगुजार होने का क्या असल में मतलब है। And just saying the word thank you on the odd occasion certainly didn't make a grateful person। और किसी मौके पर थैंक यू कह देने से, शुक्रिया कह देने से यकीनन कोई इंसान शुक्रगुजार नहीं बनता। द मैजिकल फार्मूला, जादू का फार्मूला। नंबर 1, deliberately think and say the magical words thank you। सबसे पहले जब आपने थैंक यू बोलना है तो डिलिबरेटली सोचना है कि मैं इसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किस वजह से कर रही हूँ, पूरे दिल को साथ मिला के शुक्रिया अदा करना है। नंबर 2, द मोर यू डिलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, द मोर ग्रेटफुल यू फील। जितना ज़्यादा आप जानबूझ के, सोच कर, इरादे से, पूरी तवज्जो से थैंक यू कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, उतना ज़्यादा आप शुक्रगुजारी को महसूस करेंगे। नंबर 3, द मोर ग्रेटफुल यू डिलिबरेटली थिंक एंड फील। जितना ज़्यादा आप जानते बूझते, समझते हुए, सोचते हुए और फील करते हुए ग्रेटफुल होंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, द मोर अबंडेंस यू रिसीव। उतनी ज़्यादा मिकदार आपको रिसीव होगी, उतना ज़्यादा उसके बदले में आपको मिलेगा। ग्रेटिट्यूड इज़ अ फीलिंग। शुक्रगुजारी एक फीलिंग है, एक एहसास है। फीलिंग ना आए तो शुक्रगुजारी नहीं है। सो द अल्टीमेट एम इन प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इज़ टू डिलिबरेटली फील इट। तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड की अगर आप शुक्रगुजारी करते हैं तो उसका मतलब है आप समझते बूझते हुए उसे करते हैं और फील भी करते हैं। एज मच एज यू कैन, इतना ज़्यादा समझते हुए, महसूस करते हुए शुक्रगुजारी आप करते हैं जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं,
सोचते समझते हुए। Because it's the force of your feeling that accelerates the magic in you. क्योंकि शुक्रगुजारी के फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी के अल्फाज भी नहीं, शुक्रगुजारी के साथ जो फीलिंग आपको पैदा होती है जब आप अंदर से दिल से शुक्रगुजारी करते हुए उस फीलिंग को लेके आते हैं, तब आपकी लाइफ में शुक्रगुजारी का जादू अपना असर दिखाता है। न्यूटन्स लॉ इज वन फॉर देम। हम न्यूटन का लॉ इस पे जब लागू करते हैं, व्हाट यू गिव यू रिसीव इक्वली, कि हर अमल का रद्द अमल उसके मुसावी होता है। जो कुछ आप देते हैं वही आप रिसीव करते हैं, उसके बराबर मुसावी। दैट मीन्स दैट इफ़ यू इंक्रीज योर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि अगर आप शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं, शुक्रगुजारी की फीलिंग्स को अगर आप इंक्रीज करते हैं, इजाफा करते हैं, द रिजल्ट इन योर लाइफ विल एक्सपैंड टू बी इक्वल टू योर फीलिंग। तो आपकी लाइफ में जो ग्रेटिट्यूड का, जो शुक्रगुजारी का जो सिला मिलेगा, जो बदला मिलेगा, वो उसके इक्वल होगा, उस फीलिंग के इक्वल होगा जो आप शुक्रगुजारी की फीलिंग महसूस कर रहे होंगे। The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. जितनी सच्ची फीलिंग्स होगी, जितना आप दिल से फील कर रहे होंगे खालस खलूस के साथ, उतना फास्टर आपकी लाइफ को अच्छा बदला मिलेगा और अच्छे के लिए आपकी लाइफ उतनी तेजी से चेंज होगी। When you discover how little practice it takes, जब आपको इस बात की समझ आती है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, कि किस तरीके से आप डेली लाइफ में इसको शामिल कर सकते हैं। एंड when you see the magical results for yourself, और जब आपको अपने अंदर इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, you will never want to return to the life you used to live. तो जो आप ग्रेटिट्यूड के बगैर लाइफ गुजार रहे थे, उसकी तरफ आप कभी रिटर्न नहीं करेंगे, कभी वापस नहीं जाएंगे। If you practice gratitude a little, your life will change a little. अगर आप शुक्रगुजारी थोड़ी थोड़ी करेंगे तो आपकी लाइफ भी थोड़ी थोड़ी ही चेंज होगी। If you practice gratitude a lot every day, अगर आप शुक्रगुजारी की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, your life will change dramatically. तो आपकी ज़िंदगी ड्रामाई अंदाज में बदलेगी, in ways that you can hardly imagine. ऐसे अंदाज से बदलेगी कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। Thank you for watching this video. If you think I don't like my job, अगर आप ये समझते हैं, अपना फोकस आप नेगेटिविटी पे रखते हैं कि मुझे अपनी जॉब नहीं पसंद, I haven't got enough money, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, I can't find my perfect partner, मुझे अच्छा जीवन साथी मिल नहीं सकता, I can't pay my bills, मैं अपने बिल पे करने की इस्तिताअत नहीं रखता, I think I'm going down with something, मेरा ख्याल है कोई चीज़ मुझे डाउन लेके जा रही है, he or she doesn't appreciate me, फलां मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मेरी तारीफ़ नहीं करता, I don't get along with my parents, मेरा अपने वालिदैन के साथ गुजारा नहीं है, my child is a problem, मेरा बच्चा मेरे लिए प्रॉब्लम है, my life is a mess, मेरी ज़िंदगी अजाब है, और my marriage is in trouble, या ये कि मेरी शादी ख़तरे में है, then you must attract more of those experiences. तो अगर आपका फोकस, आपकी तवज्जो ऐसी ही नेगेटिव चीज़ों पे है, तो आप इस तरह की मज़ीद चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे और करने वाले हैं।
बट इफ़ यू थिंक अबाउट व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हैं जिन चीज़ों के बारे में, उनके बारे में सोचें, जैसे कि आई लव माई जॉब, मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है, मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ। माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्ट करती है, मुझे सपोर्ट करने वाली है। आई हैड द बेस्ट वेकेशन, क्या कमाल की छुट्टियाँ गुजरी हैं मेरी। आई फील अमेजिंग टुडे, आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। आई गॉट द बिगेस्ट टैक्स रिफंड एवर, मुझे बहुत बड़ा टैक्स का रिफंड मिला है। और आई हैड अ ग्रेट वीकेंड कैंपिंग विद माई सन, यह मेरा वीकेंड बहुत ग्रेट था, कमाल था मेरे बच्चे के साथ कैंपिंग में। एंड यू सिंसियरली फील द ग्रेटिट्यूड, और आप सिर्फ ये कह नहीं रहे, अपने दिल में इसको पूरी तवज्जो से फील भी कर रहे हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज यू मस्ट अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज थिंग्स इनटू योर लाइफ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको इस तरह की चीज़ें लाइफ में और ज़्यादा मिलेंगी। इट वर्क्स इन द सेम वे एज मेटल बीइंग ड्रॉन टू अ मैग्नेट, जिस तरीके से मेटल या कोई धात का टुकड़ा मकनातिस की तरफ खींचा चला आता है, इसी तरीके से ये काम करता है। एंड द मोर ग्रेटिट्यूड यू हैव, और जितनी ज़्यादा आप शुक्रगुजारी करेंगे, द मोर अबंडेंस यू मैग्नेटाइज, जितनी चीज़ों की आप शुक्रगुजारी करते हैं, उस तरह की और वाफर मिकदार में चीज़ें आप मैग्नेटाइज करेंगे, मकनातिस की तरह अपनी लाइफ में खींच के लाएंगे। इट इज़ यूनिवर्सल, ये एक आलमगीर सच्चाई है, लॉ है, कानून है। यू विल हैव हर्ड सेइंग लाइक, आपने इस तरह का सुना होगा कहावत, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो कुछ आप देते हैं वो लौट के आता है। यू रीप वट यू सो, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। यू गेट वट यू गिव, जो आप देते हैं वही आप हासिल करते हैं। वेल, ऑल ऑफ दोज सेइंग्स आर डिस्क्राइबिंग द सेम लॉ, ये सारी चीज़ें एक ही लॉ को डिस्क्राइब कर रही हैं। एंड दे आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, और एक कानून को, कायनात के एक कानून को भी बयान कर रही हैं। दैट द ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन डिस्कवर्ड, जो सर आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। न्यूटन्स साइंटिफिक डिस्कवरीज इंक्लूडेड, न्यूटन की साइंसी दरियाफ्तों में शामिल था द फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन इन द यूनिवर्स, कायनात में हरकत के कवानीन, वन ऑफ विच सेज, जिनमें से एक कानून ये कहता है, एवरी एक्शन ऑलवेज हैज़ एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, कि हर अमल का रद्द अमल होता है, मुसावी रद्द अमल होता है। When you apply the idea of gratitude to Newton's law, जब आप इस ग्रेटिट्यूड को, शुक्रगुजारी के ख्याल को, आइडिया को न्यूटन के लॉ पे परखते हैं, तो उसका मतलब ये बनता है, एवरी एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स, शुक्रगुजारी का हर अमल ऑलवेज कॉजेज एन अपोजिट रिएक्शन, उसका मुसावी हमेशा रद्द अमल आता है ऑफ रिसीविंग, हासिल करने की सूरत में, बहुत कुछ पा लेने की सूरत में। एंड व्हाट यू रिसीव विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू हैव गिवन, और जो कुछ आपको मिलेगा, जो कुछ आप हासिल करेंगे, वो हमेशा उस मिकदार के बराबर होगा जितनी मिकदार में आपने शुक्रगुजारी को महसूस किया था दिल से। दिस मीन्स दैट एवरी एक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड सेट्स ऑफ अ रिएक्शन ऑफ रिसीविंग। इसका मतलब है कि ग्रेटिट्यूड का, शुक्रगुजारी का हर अमल रिसीविंग के रद्द अमल को शुरू करता है। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड, जितना ज़्यादा शुक्रगुजारी को महसूस करेंगे, उसी तरह का रिएक्शन रिसीविंग का लेके आएगा।
And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, اور جتنا زیادہ خلوص اور ڈیپ ہو کر آپ گریٹیٹیوڈ کو فیل کریں گے، in other words the more gratitude you give، جتنا زیادہ آپ گریٹیٹیوڈ دیں گے، جتنا زیادہ آپ شکر گزار ہوں گے، the more you will receive، اتنا زیادہ آپ کو ریسیو ہوگا۔ دو قسم کی چیزوں پہ ہمارا فوکس ہو سکتا ہے، یا تو ہم ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل پسند نہیں ہوتی، ہماری لائف کے اندر پرابلمیٹک ہوتی ہیں، یا پھر ہم ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری لائف میں بہت اچھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اب ان میں سے جس چیز پہ بھی آپ فوکس کریں گے اس کا رزلٹ مختلف ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں گے جو آپ کو خوشی دیتی ہیں تو آپ کی خوشیاں اور زیادہ مقدار میں آپ کو ملیں گی، کیونکہ آپ ان کی شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جب آپ ناشکری کرتے ہیں، جب آپ گریٹفل نہیں ہوتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ٹھیک نہیں چل رہی ہوتی، تو آپ اس طرح کی اور چیزیں لائف میں اٹریکٹ کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔